Assalamualaikum, halo guys. Ini ceritanya mau ngantar istri ke Perigi guys. Ya, Perigi Pana guys. Ya, ini kami lagi di jalan nih guys. Ini kami udah mau sampai di simpang Perigi nih guys. Ya, udah mau masuk nih simpang. Lihat guys jalannya guys. Batu-batu guys jalannya guys. Ini juga pemandangan di kiri kanan Perigi nih guys. Ya, melewati hutan-hutan guys, juga ini melewati ladang orang nih guys. Ya, padinya udah kuning-kuning nih guys, kapan dipanen nih guys ya, enggak tahu lah guys ya. Inilah suasana di Perigi guys, banyak anak-anak main di sore hari guys. Ya, inilah suasananya guys ya. Dan inilah dia istri saya udah mulai survei nih guys. Ya, udah mulai survei nih, nggak data warga Perigi nih guys ya. Oke lah guys.